Okay, nganong nag-left naman yung mga uban. Okay, recording has failed. Session recorded. Okay. And Maro. Oh, kalubay. So good evening to everyone. Thank you for making yourselves available for tonight. And I know medyo late na siya, no? Pero kung muna itong last time good. Last time gi-set ako duty and your others na nag-complain. Wala sila ka-attend kay conflict o walang working. So I decided na sila na po yung adjust sa tuwa. So 8:30. So I'm expecting, I hope, ka-attend ang mga from other classes from 1:30 and 2:30. Kami taga 1:30 and 2:30 dire. Tingog daw. So these are all from 8:30 classes. Sige. So alanganin po ko i-post tong kuan yung previous na lecture. I think na-post man ako, no? Yung meeting Yes, the sir. last time. Na-post wala Na-post, lang sir. ninyo na-view. So i-review lang ninyo to kay na-discuss dito ang items 1 to 10 mga fallacies. Lakin sa'yo wala pa kakita. Wala pa ka-view. Sir, pa na ko i-check. Sige. Sa others nakakita na? Wala Sige pa lang. po, sir. Sige. So I hope to make time downloading that or viewing it. Okay, so tinuod lang no, ayahay kay natong trabaho karon. Ayahay sa teacher, ayahay sa estudyante kay dili kay ta burden ba lahi jud kay itong sa klase lang ta sa una no na everyday mag-meet, everyday na activity, everyday na basahon, and plus ang effort of going to school, preparing for school, mag-ilis, magbiyahe, mamasahe, ang gasto pa jud. Today is so convenient. No, it's not even it's not even tawag na effort jud kay siya no. So at least I'm expecting na kanang mga gagmay at least nato na ginahimo be be done on time. Okay, so especially these times kay kanang di pa kay busy. The last 2 weeks na sa klase, di na magtambak tanan ng trabaho and you don't want to have your hands full with these things. Okay, so let me share to you this. Sa to application there. Okay, so we left off yesterday. Oh yes, yesterday with NaN, which is non-sequitur, which is not it does follow. Ano siya ang meaning niya? Doesn't follow nga kung kabalo mo lang mo isip pero nga isda na siya. Then number 11, I would like to read. What I want to hear from you. Anybody? Number 11, mabasa ninyo. Gawa siya sa inyong screen. Akong i-share. Are you listening? Yes, Sige sir. lang. Okay, good. So, anyway, I'm recording this. Yun na usap if ever your signal doesn't allow you to stream this diretso. Okay. Post ergo propter hoc. Error in reasoning results when a conclusion is drawn from cause and effect relation that is purely coincidental. For instance, when one says he had a bad morning because cat crossed his way. So, in error in reasoning arises because there is no scientific proof. Because some people would love
cat. Really quite bad experience. Black cat crossed once. Naligingon niya, uy, tinuod ra ba daw na sir? Scientifically proven. Kapag kag itom nga iring, lason jud ka. Di malas yun na. Como? So, na siya kung ilaga ka. Pero kung tao ka, it won't you in any ways because that's just, or even though if malas ka afterward, the black cat didn't cause it. It's just coincidence. So we have so many uh, nga mga cases in the Philippines because we were influenced by the Chinese in terms of the feng pamahi. Okay then. So uh, to check cause and effect is really sad. Of course, we believe in spiritual mga blessings sa mga tingala lang ka how God has moved things. Pareha karong gabi palungan mi namalengke mi ni Mrs. Was in the middle of the highway diha at bang sa water district. Or as in di na mo so I have to push it aside sa gilid. Then ko basig na nautan ako gasolina kay empty. So taas ko mga 100 meters siguro to the gas station. No, alas 7 sa alas 6 sa gabi. So nagpatubil ko mga worth 200 after ato pagpaandar di gyapon siya moandar. So I noticed nagalik ang gasolina sa silong as in kusog kayo yang gas. So padapli na ako gisalod na lang ako silupin. Daghan man mi pinamalingki so gipauna na lang ako uli sa misis. I texted my son to come over and look at the motorcycle gisundo na yung mama pero wala pa siya tabang how to fix it. So dito sa gas station and ginahulat na lang ako nga mahurtong tulo ba gisalod na lang ako ang gasolina kay ulaw po kung pagkalat. And yun mga there were two people ang isa kailan ako nga nakakita sa ko tabang nihunong to and ibungkag tabang siya bungkag sa ko. And another stranger came in who helped me ginawa sila nagtabang sila bungkag sa motor kay para to fix it pero wala ko nabungkag pero determine ang problem at least tomorrow dalo na ako siya sa shop dalo na ako what to tell the technician. You know what, it was just beside the house of my auntie bago lang po namatay akong uncle. And you know when pag ingon sa mga habang nga kinanglan sila tools so nakauna-una ako nga moadto ko sa akong auntie kay mahulang tools. You know what, prepared day akong auntie og mga sanina para sa mua magamit uncle ba siguro mga worth 15k mga sanina nga di na magamit. Ang uban wa pa jud nagamit ever. Mga GQ tanan ang brands. Ang uban tag 5,000 each. So sa blessing mo dito 15k siguro something like 25k. Im na mga barong sa daan nga apo kayo it's gonna worth mga 5k taas na and we were given tulo plus siguro mga napulo kapulo nga GQ ang brand na kaya dito isa worth 5k tapos mga shorts at mga pajamas and pants and a lot of stuff patubag among gidala ni Mrs. nagtaxi na lang gud so ko grabe nga blessing and I was not expecting na ada siya prepared dito for us so God has led me or caused the motorcycle to back down in the middle of the street.
pero nakita na ko na God's hand was in that situation. So wala mi nag-sapot, wala mi na malikas or anything because we know there's a purpose for this thing. So I believe in those things. Dili itong mga pamahiin, mga malas. So don't trust a lot on mga horoscopes, mga feng shui or anything. It's not just, first of all, it's not scientific. Number two, it's not even uh, spiritual. God, spiritual siya in a bad way. Siya witchcraft or yan ano. So I hope wala ma-offend pero it's just my own personal opinion. But my opinions were also based on what I have seen from the God itself. So anyway, you are free to disagree with me on that. No problem. I would understand. Okay, then we have number 12. We have fallacy of reduction. So this is similar to the previous fallacy, which is post because it identifies one reason for a problem but does not consider the other possible causes. So, for example, in the state, he became successful because of good luck. The good luck certainly is one factor for success, but there are many other reasons. The least of them is prayer, hard work, and others. So, reduction is uh, isa lang ka reason imong gi-identify for a problem. Pero wala nimo gi-consider ang ubang possible causes. So meaning tama siya, possibly tama. I'm not saying na mali ang cause and effect, no? Tama pero dili lang kana. For example, yun kay nga ang reason nganong daghang basura sa Manila Bay is because ang mga tao nga moagig Manila Bay, diha nila ginalabay ang basura. So positive tama, di ba? That could be one of the reason pero that's not just the main reason. Napay laing reason nganong nagahugaw ang Manila Bay. One of the reasons is was mga sapa that are connected to the Manila Bay is hugaw po. So naturally, mag-flow dito ang hugaw, especially pag naipagyo, dito tanan magtampo sa Manila Bay. Wala ang tubig ug ang burak sa ilalim sa Manila Bay is hugaw na yun. So, sige pag-iyuhan mo sa taas, kaon mong mga nanglutaw ng mga silupin, pero beneath that, ganyan kung kayo hugaw. Ito siya ang mga daghang mga reason. So, the same way with sa kalintura ka, possibly tinuod na kalintura ka tungod kay sa or na. That could also indicate something else. Di ba? So, bilang isa ka reason. So, muna reduce lang nimo ang reason. Dagan pang laing possible. 13, we have slippery slope. As the phrase goes, this defective writing arises when one conclusion is deemed to have slipped down the slope. Thus, the situation has gone out of control. The assertion that legalizing one thing will lead to more vices may certainly be true, but it is a classic example of an argument that commits this error. Anybody here who would like to give your own example of a slippery slope? Aba? May taga laing klase dire, 230, 130. Tingog daw. So, basically, this is from 830 classes lang tanan. Okay, so slippery slope, murag slow when say slope, murag pa-slide na siya. So, yung danlog, so mura siya kanang slide gani nga dulaan. Pag makahulog ka, diretso na jud ka sa silong, no stopping. So, murag it's not good reasoning. Okay, murag ang advance mo naman mag-isip. Mariana gani atong tawag. Na kisyo ba uyab ka lang karon automatic na nga mag-anak na in a matter of 1 year. Okay, di na mapugngan. Dili dyan, hindi mo masabi na ganun.
So gani binuang nga niya na tong bata, ma dapat maka-submit jud kog final requirement ma kay kung dili mamatay ko. Ah, tingala ang mama. Ano naman, siya kung di ko makasubmit og final requirement ma, di ko ka graduate. Kapag di ko ka graduate, siyempre di ko ka kitag trabaho. Hindi ko ka trabaho, wala akong kwarta, wa ko'y pamalit kaon. Kung wala ko'y pamalit pagkaon, mamatay ko. Diba? So, sila kasubmit og final requirement, mamatay na di ay advance mag-isip. So, muna siya ang slippery slope. Okay, so, mura bag, sayang nga na po sila kay Manny Pacquiao, di ba? Kasi may tabo sa Senado pag i-allow na to nga ang boxing hero maging senador. Magyagaw lang na siya, wala siya mahimo nga tarong, wala siya ma-accomplish dito, wala siya pinag-aralan or stuff. That's a slippery slope. Look at him now, he did a lot of things, either in the Senate or outside the Senate, for the sake of the Filipino people. So number 14, two wrongs make a right. This manipulative technique in writing is often used to justify a wrongdoing just because a similar wrongdoing was committed. So this false reasoning is like, I will enrich myself corruption since my colleagues are also doing this. Mangopya na lang ko kay murag tanan mangopya ako na lang dili. Gani. So, or okay lang malita sa trabaho kay si boss bitaw sige man pug late. So, or ihamang kong gilibakod muna nga kawato na ako ni ihang cellphone. So, you cannot justify a wrongdoing by doing another wrongdoing. Ano siya ang wisdom behind this thing. So, two wrongs do not make a right. Okay, so that is why it's bad to take revenge. Hindi mo kong gilaparo, so ako po siyang gidunggam. Ana gani. So, Sumbag it's siya. not a justification. O gani. Numbag siya kay isumbag daw siya. Ang tinuod niya ki. No? Ako dili manumbag. Anak ba? Ay. Okay. Loko na. Okay, so 15. Argumentum ad populum. So this erroneous writing makes use of an appeal to popular prejudices rather than an appeal to reason. So claiming, for instance, that Mr. Gleam is the best toothpaste because it has been endorsed by many dentists is an example of this fallacy. Populum from the word popular, sikat. So, kung sa itong popular opinion, mo ito ang mas masunod kaysa sa reason. So, dili siya basis for decision making. Excuse me, sir. Kung unsa to'y Excuse me, uso. sir. Yes. Unsay difference ana nila sa bandwagoning, sir? Since naga-take sila side ba na murag wala kay since unsay popular Oh, na murag similar siya. similar siya sa Murag similar siya sa bandwagon. Pero ang bandwagon man gud is murag more on the majority number. majority. Okay, sir. Number ba? Murag majority is always right. Ano siya is based on popular prejudice. Unsa to ang nangingibabaw nga it doesn't necessarily mean majority. Pero meaning sikat lang. Siguro tungod kay nauso. Murag ang mo na siya erroneous appeal to popular prejudice. So, muna niya itong himuon kay mas uso ron. Magani, or mas sikat man ni ron himuon. Yan na. So, kung tanan ba, let's say, in kayo ron mag-TikTok nga nakapanty lang. Murag okay ra. Ana gani sa ila. Okay, bitaw ni. Murag ana ba. This is the end thing to do. So, wala siya ang something about argumentum ad populum. Then, ang 16, argumentum ad misericordiam from the word misery. Misery means malukal, kaluluoy, no? Miserable, so misericordiam. So this technique appeals to pity. So it ignores the point at issue.
but instead it appeals to our emotion to have pity on the unfortunate, to justify one's act of stealing from someone because the robber's family is miserable, commits this erroneous reasoning, di ba? Murag Robin Hood. Tama bang gihimo ni Robin Hood nga mangawat siya sa mga daan para itabang niya sa mga pobre? Murag ana ba? This always happens to me. Siyempre teacher ko. Uh, daghan mga estudyante nga mga bagsak kunon or kato na nga bagsak na jud tagaag mga bagsak nga grade mamagsak kay ra ba jud. Ang reason is dili man ako ang nagbagsak. Student mismo nagbagsak sa iyang sarili kay you are the ones making your grades. I'm only recording what you have. So, na ako against po na sa akong conscience pag i-manipulate na ko ang grado nga dili siya based on your performance. So, what happens is yung mga let's say mga STA or mga athletes, siyempre mga scholars na sila and they need to meet their passing grade. Mabagsak sila, what happens? Tanggal ilang scholarship. Muna, mang duol jud sila sa kuha na, sir, duwi ka survey eh. Pagkain ako passing score, sir, maski okay naman sa country, 5, sir ba? Ang grado kay 62, 64. So, yung pag-inat, 275. So, siya nga, sir, kay kung makasal karong semester, sir, bakit? Hindi ako pa eskwela akong na pa. As na taon ako nga chance. Ni, sir, moro ba dyan ni gawi sa mua? Ako kay eskwela pag wala ko scholarship, hindi ko afford. Yan na mga kuan. So, sa teacher, maluoy ko ka, pero I cannot do something that I cannot do to everybody. You cannot do to one what you cannot do to all. I-allow ta ka, i-allow na lang po na ako ang uban. Pero in my mind, all the more nga mas tama akong desisyon nga bagsakon ka. Ang gina-explain ako sa ilang yani. Being a scholar is a privilege. It's right. It's a privilege. For driver license ba no? It's not a right. It's a privilege. So, maupod na siya. Scholar ka, privilege na sa imo ha. And you have to abide by the conditions, which is, that is passing the grade. Ay, ako kay kung dili, wala ni mo kaso imong pag-eskwel. There are more deserving candidates who wants to take your place. And they will do everything just to keep their scholarship. Ikaw, gipabayaan lang nimo. First of all, you are a student, became an athlete. Dili ka athlete nga naging student. So, meaning, priority ang eskwela more than anything else. So, if you juggle the two, kasi sige mo biyahe, sige hindi mo kaya dunganon. Sa working mo, hindi mo kaya mag-working, mag-eskwela at the same time. And give up. Ano na lang, or take something else. Sa kuha, di mo siya mo lusot nga excuse kay ako working student man po ko from the first day of school as a first year college student until ni graduate ko 6.5 years after. Working student ko, wala nag-school sa kuha. So, unsa excuse nimo, I was able to make it, I was able to graduate, nadugay lang. Pero, ang man ko, sige working student, so karon nimo na mo excuse nga working ka kay dili ka makatiman mo academics. So mo na siya ang point sa and I hope you would understand as well if ever you get grades. It doesn't mean nga dili mo maka-negotiate sa amo. It doesn't mean nga dili mo paminaw mga paan. But nag-consider me o mga excuses. You can have students nga exam sa mga working sila pero inko you have to really make up or submit something else to make up quizzes and attendance recitations and they complied. So paraan lang no? Pero legal mga paraan, meaning you have to earn your doesn't necessarily mean nga pareha sa uban. So
Di ano, ay mong kaulaw mo approach sa inyong teachers and manghangyo or bargain or mag-negotiate. Sir, maski unsaon di jud ko sulod sa imong oras sir kay nagpatrabaho ko nag-conflict sa akong schedule. Saon ako ni sir. Yan na good. And we are considerate. Most teachers are considerate to make some amends to make ends meet para ma-accommodate. So, kailan na siya. Ganit ko estudyante nga nabot na sa point kay nagtawag na lang sa cellphone sa ko kay yung taon di siya ka-connect through the internet. Hindi siya maka-decide. Decide siya kuan, decide siya sa Facebook. Facebook na lang gigamit di gyapon mo connect. So wala, atag na ko akong personal number dito siya nag-recite sa cellphone. Tawag. Sometimes we uh, do adjustments or mga ingana para lang to accommodate uh, students. Number 17, we have ignoratio elenchi. So, the term means ignorance of the argument. So, Corbett calls this as the red herring, referring to the act of dragging the herring across the track to mislead the hunting dogs from tracing or finding their prey. So, this faulty reasoning is characterized by diverting an issue to a side issue to win an argument. So, for instance, a government official who was alleged to have enriched himself from illegal activities and let's investigate the bank accounts of all government officials to divert the attention of people away from the real issue. Okay, so murag kuan ni siya kanang di wala na to gina-address ang real issue at once. Ang gihimo nimo is gamit kag side issue, gagmay nga issue para dito ma-focus ang kuan, dito ma-focus ang problema o ang spotlight. So dili maadto sa iya ha. So mga ingana na mga cases. So this is a very common tactics among the government officials. Kaya ani kanang they are put into controversies para ma-avoid nila ang attention. Yung mga laing mga controversy ilang ipagawas. Napagani sa una to the point of mga bombs na ginapabuto para ang focus sa attention maadto dito sa kagubot sa bomba, not on the person himself. So wala siya mga side issues. I think I've seen a YouTube commentary about katong nahitabo kay Kim nagi-ambush siya. Ano ba wala jud ako to nakita ba unsa may issue ani nga nung i-discuss ang reason di ay is para siya diversionary tactic sa ABS-CBN daw para ang attention dili maadto sa franchise issue para maadto dito sa ambush issue. So gigamit daw nila si Kim Chu. So we can't really confirm that pero uh, ang isa-isa man gud niya ang mga situation sa katong vlogger, mga situation nga nung ang baka sa padulong, ikaw bago lang ka gi-ambush asa man ka diretso dapat, asa man ka mo diretso, sa police station report mo nga gi-ambush ka, ang iyaha man gud after sa ambush diretso sa shooting. Kaya pa ba nimo mag-shoot, mag-acting dito pagura kag hapit ka matay. So mga inconsistency. So ang conclusion is like it's a diversionary tactic. So ignoratio elenchi to mislead the crowd sa jud ang tinuod na issue at hand. Okay, so parehara na sa kuan na ang misis accuse ni ang husband of adultery. Ya mo ang husband niya dili ngawat ka sa kuha ka isa gikawat mo 200 pesos akong wallet
takpan ako, nakita na ako sa CCTV. Kung gusto niya ang issue maadto dito sa pagpangawat rather than sa iyang adultery which is bigger. So mo na example ani. So complex question number 18. This mode of erroneous reasoning arises when one asks a complex question, a loaded question which essentially is composed of two issues. So for example, a lawyer may ask, why did you kill the man? So mapansin mo na the question assumes that the accused really killed the man. So which is dili proven ba? So if the accused answers the question directly, then he falls into the trap and is considered guilty. So thus, since there are actually two questions loaded into one complex question, so duha na siya ka question, did you kill the man or why did you kill him? So the first question should be answered first or second. So, una, if you are a good lawyer, dapat makita ni mo ni within the court hearing, court proceedings, and if ever you can detect this, you can simply objection, Your Honor. Question is leading or the question is loaded. Tumala din ng judge, okay, question sustained. Or, pwede ba siya kung tanaw niya nga walay merit ang objection. So, objection overruled. Like, muna yung reasons or purposes for those comments. Diba? Diba usay mo ning hinungdan, nga nung mag-away ang mga magsuon sa balay or ang mga mag-board mates, muala dahil ba nga, o asa nimo gibutang akong kuan, o asa nimo giprinda ako ang cellphone. So, wala yung cellphone ba? Diretso niya ang boardmate, asan mo giprinda akong cellphone? It's just one question pero loaded kay siya na meaning sure ka nga ako'y nagprinda or sure ka nga ako'y nagkuha or nga what? So, muna siya ang loaded na question. So, dapat first question is, did you take my cellphone? Kung siya yes, so asan nimo giadala or asan nimo giprinda? Sa mo diretso ka. But in some cases, it works. Mo admit man dahil, maingon man dahil sa kuan, sa Luwilier, M. Luwilier. So meaning, admitted siya nga siya nagkuha. Okay. Then we also have evaluating messages and images in light of miscellaneous deceptive appeals. So mga miscellaneous lang upatan ni kabuk. Some messages and images could be manipulative and misleading that we could readily believe them. For instance, because of the convincing way fake news had been presented, many people had been misled. So thus, one should know manipulative or erroneous appeals, evaluate effective messages and images, and avoid being manipulated and misled. So mo na yung isa sa purpose why gisingit din nato ni nga lesson is because dili man gud manggikan ang mga deception in business, in politics, and even in religion. Ano yung ginagamit. So, na mag-ingat ta. Okay, so, even though some people have no intention of deceiving you, pero ingana mo lang gitudlo sa ilaha, or po na ilang ipasa sa imo. So, unless kabalo ka mo evaluate sa ilhang ilahang reasoning, sometimes dala ka. Diba? Sa una na ako'y nakadebate, ana siya. Pare, si Jesus Christ, tao lang na siya. Okay, ingon sa Bible, nabutang diri sa Old Testament, God is not man that he will become weary. So tama jud siya, tama man pud nga ang Ginoo dili pareha sa tao nga uyon. Tapos pakita din siya verse sa New Testament. Dili na lang din sa New Testament nga si Jesus Christ nakatulog sa ship kaysa sobrang kapoy. Di ba? Kung Ginoo pa siya, dili siya kapuyon. Okay, naingon gud sa Bible nga ang Ginoo dili kapuyon niya siya, kapoy man lagi siya. So dili siya mo. Di ba? So unsa man ang deception dito or unsa ang mali dito nga reasoning?
Kung tanaw nimo biblical man ang duha ka verse, which is nag-agree ko sa duha ka verse pero sa conclusion ko kumbaga tama ang syllogism ang guna siya na sa gitawag na first premise and second premise and conclusion. So tama ang first premise, tama ang second premise. Sa kung ang nagka-problema, it's like saying si Pedro balumulangoy ang shark balumulangoy therefore si Pedro shark gani ang gawas. So kabalo kang something wrong with the conclusion. So itubag na ko siya nga it's natural for Jesus Christ to be weary and to feel everything na ma-feel sa usa ka human kay he is the word became flesh. So meaning he became a human being. Tawag ba kag human being kung ilansang imong kamot di man lang kamo ingog agay? Diba? So gusto siya maging lamigas. Dapat kamang pud siya as lagas. He decided to become a man. Therefore, he is not exempted to everything that a man may feel. Di gani ko ma-surprise kung si Kristo ma-in love sa babae or magka-crush or magkaroon og attraction with the opposite sex because he is a human being. And there's nothing wrong with that. In the context of marriage, it's not even wrong to have sex. God instituted marriage and sex itself. So, ito, nakuha na ko ang error sa iyang reasoning. So, nakita na ako. And gigamitan po na ako siya Bible to refute him. So, may mga ingana. Tampo lang na isa sa let's not keep a closed mind, especially sa religion. Ako kapila na ko na mali. I thought ang akong gisudlan nga religion kay tama na, or I thought ang akong tinuhuan within the church is tama na. There were many times na ang kapwa mismong church akong gi-question. Tapos I presented my argument to the leaders. Tapos ang leaders mismo dili nilubag. There was a time nga nag-open up ko about the doctrine of election or the predestination mga anak gani anong tawag ani mo Calvinism nga teacher. So sa una pa na siyang argument against Armenians. So when I opened it up, nag-study ko book about it and i-present na ko sa church leaders. Dito ko na shock na sila mismo nila matubag and in fact it contradicts with the existing belief that we have. So wala pati best friend ako magsigir kung may debate o sa kasi gusto man ko niya gusto siya mag-explain pero in a way di niya ma-justify ang current teachings na mo. So what happened is ako mismo nihawa sa church. Okay. Iban may mag-agree sa nga to. Minaw ko pero dili ko ma-convince. Wala, there's no point of walk together sa mga yan na siya. So, number 1. So, according to Milan, ay upat ka classes. So, number 1, we have the use of authority. So, this manipulative technique, common in advertisements or popular people like mga movie stars and mga celebrities endorsing products. So, manipulation occurs when they speak in favor of product as if they were authorities in the field. So as a writer, it would be wise to avoid this strategy. First, because these celebrities are not really knowledgeable about the project. And second, they are beholden to the product because they are paid to endorse it. On the other hand, as a reader, beware of this technique could enable one to avoid manipulated by unscrupulous writers. Even though there are mga endorsers na their opinions would really matter and somehow that will take a big effect on the sales of their product. So, for example, mga basketball players endorsing shoes. They are authority in such a way na sila magud ang gagamit sa sapatos. They can tell if it's done well, if it works for them, if it supports their skills.
lain mo kay mag-basketball ka niya. Pag kuan ni crossover nimo tanggal imong sapatos niya na injured ka. Di ba? Dapat mo palit ganahan mo palit ana ka sapatos. Kana gani. But if as an NBA player like Stephen Curry, you performing well, you are able to score a lot of points, you can do a lot of tricks on the court, then you can say that your shoes works. And somehow, when they were their opinions were used in advertisements, a big impact sa sales like sa Under Armour. Pagkapilya ka billions of dollars ang nawala sa Nike because maliit sila. Wala lagi atiman si Stephen Curry. So Stephen Curry na ibalhin og kuan Under Armour, which is not a well-known company in the US time. Pagpasok na ni Stephen Curry, grabe. Baha ang sales sa Under Armour. So, of his endorsements. So, somehow, we cannot deny na these people have influence even on the products that we use. So, but we have to be critical about it as well. Okay, sometimes, tanaw na to kung qualitative ba siya na mag-endorse about na Stephen Curry mag-endorse og kinisa mix di mo tayo ra. So ano na to, pero kung si kuan ang nag-endorse og kinisa mix si ang sikat kusinero sa kuan ang sige pamalikas sikat nga kusinero sa Gordon Ramsay, Great sir? Britain. So si Ramsey, pag siya mo endorse og kinisa mix, di ba? Grabe kay nag impact because he's an authority on the field. Sikat siya nga kusinero. Okay, let's number 2, we have bias. Okay, favoring one side over another is the essence of bias. Number writers commit this error when they write positive things in favor of a person or in relation to a controversial issue. Claiming that the decision to offer our bases to the US is disadvantageous for us without considering its advantages is a statement painted with bias. The reader applying critical thinking would enable one to avoid believing easily a message with bias. A bias actually is a positive inclination towards an idea or towards a group of person or persons or person. So, bias ka. So, for example, kita ni si, let's say si, kinsa may mga example na to dere, si Vice President ni Digong, si Cayetano, when he comments, is always biased towards Duterte. We can never go against Duterte. Diba? Yan na natural na sa bias. On the same way, sila Hontiveros pud bias pud sila towards mga Gabriela group, mga leftist groups. Yun, even though confess na ang isa nila about sa mga rape going on sa NBA or mga extortions, pero wala nag-condemn from the rebel groups, mga leftist groups, like mga Gabriela, Anak Bayan, Bayan Muna. Wala nag-condemn. Ano? Because they are biased towards or towards those groups. So muna siya, each one of us have our own biases. So muna you should be able to see that. So unang panahon na also ang discussion about death penalty. So a lot of articles come out from newspapers. Na isa ka newspaper article na ang writer kay pare, si father, etc. etc. So kay pare man siya, what do you think ang iyang stand against death penalty? Favor siya or against? Yes. Ha? Labag man na silang morals. Di ba? Automatic na nga against yun sila sa death penalty. So makita na nimo nga bias na ni. Wa pa na ako gibasa. Pa na ako gibasa ang article, kabalo na ko kay pare siya. Bias towards the death penalty.
Tinuod jud pagbasa nako mao jud supporting because nag-stand jud siya with the stand of the Catholic Church which is against death penalty. So siya ang tanawon nimo ng mga biases of people and mga opinions nila. Tanawon nimo mga DDS nga mga followers ni Digong ba. In spite of the things na mga bad about Digong, ang iyang relationships with women, ang iyang pamalikas, diba? Pero they can never say bad things against him. Okay? Ang makita nila, katulad mga things nga ang himo ni Digong, so murag ka na tolerable na murag ana, so mo na bias. Okay, number 3, lying with the facts. Okay, so this term for a manipulative technique which originated from Phil Bronstein of San Jose Mercury News means releasing a series of statements, each of which is arguably true, taken as a whole constitutes a lie. This is very tricky. For example, ipakita sa mga news reporters na ay mga isolated abuses sa mga sundalo in the Mindanao area. Tapos with all these abuses, kulit na nila tanan, and they will come up to a conclusion martial law is being abused in Mindanao. So, or mayon sila tapos kita dalan a series of mga summary killings sa Davao. Di ba kainomdom mo sa una nga halos everyday na itulo matay sa Davao. So, pagawas din dito na na walay hustisya diri sa Davao. Davao is not a safe place to live. Unsa pa, delikado mo adtog Mindanao. Issue dahil mga kuan, tourism advisory. Delikado mo adtog Mindanao kay kagay. Diba? So bagting dayon ang dalunggan sa mga taga Davao. Okay. Pang yaw-yaw lang dito sa social media. Paano mo? Dari lang adto diri Davao. Maski mag cellphone mo diya sa dalan, safe kayo. In the middle of the night, may mangilabot ninyo. Ang mahadlok diri kay mga nangamatay, mga pushers na nga pulis. Na gani. Na pagkabutog operations, mga legal nga operations, o gunfight jud sila mo na mga matay. So pagawas dayon nga na isa marikis. So mo na siyang point sa lying with the facts. You have to see it as a whole. Tinuod ang mga ginagmay nga mga facts. Pero as a whole, ako ana nimo nga mali. Even sa balay, it happens. No? Bang ay pansin sa asawa ba sa misis kayang bana istorya sa cellphone na nasa gawas. Tinuod ko siya. Pag-check niya, istorya, nadungog niya pangalan kay babae. Wala, akong bana na ika-istorya babae sa cellphone. Yung anong naa sila sa gawas. Istorya nga nung wala siya diri sa sulod sa balay. Kaduha is nanawag the middle of the night. Nga mga facts ba? Those things were facts. Pero as a whole, kung inon nimo nga imong bana is philandering or kaliwa na, it's too early to tell. So, or basig kuan lang dito business partner sa mga nga gani no, or person in need in the middle of the night, na emergency. So, ay bantayan. And we have misleading statistics. So the use of statistics can mislead readers. The statistics should be treated with care because some writers may be tempted to mislead the readers. Last number 5. The claim that our growth rate is following an upward trend is heartwarming news. However, what these statistics mean in real terms, the context of the number of unemployed and underemployed, a number of squatters living in subhuman conditions leave much to be desired. So there should be a deep study, especially sometimes statistics can really mislead, especially if ang sampling wala matuman, sampling method
ang scientific process wala na sunod og tarong. Some statistics could even mislead. Na usay ginagamit pa nila sa mga mga commercial. 9 out of 10 doctors use Listerine. Yan na. So, be careful kung tinuod ba jud ang mga studies. Ay, it could be even though tinuod na statistics, sometimes ang interpretation of those things could be misleading. Mo nang wala karon nahitabo sa COVID, kay nangamatay sa COVID, tapos in reality ang uban ay nanay mga pre-existing complications. Yan, natungnan lang na COVID sila. Nga in fact sa tinuod lang maski wala sila na COVID, mamatay gyapon sila gihato nga mga complications. Ako example na si cancer daan. Tapos stage 4 na, tapos na COVID. Ang i-report COVID namatay siya sa COVID. Ano gani? So it will affect the statistics in general. Karon lang nagawas ang tinuod na issue nga nung daghang gina-declare nga COVID victims sa mga hospitals because they earn money from it. I-declare nila. So ang uban nagkikonsabo na sa PhilHealth. Karon sa man questionable na karon ang mga figures nga ginagamit nila sa COVID kung tinuod ba jud ni nga mga figures or ang uban diri anang tago lang nakatago na ng mga pre-existing conditions. Okay, so number 5, we have linking. A McDonald notes that this manipulative technique is committed when one links a popular person with an issue, so without presenting the clear connection between the person and the issue. So this faulty reasoning is common in advertisements showing products that even celebrities would use. So for example, na usa ka celebrity na you really hate, kaganahan sa iya. So example na to si Dilemma dagang kalaban. Tapos si Dilemma kay ginahag Jollibee. Because of that, link na nimo ang si Dilemma kay Jollibee, di na ka ganahan mo kao Jollibee. Makainomdom lang ka kay Dilemma. So it's unreasonable in that sense. Or for example, the person is nagsimba sa ingani nga simbahan. So di na po kamuadtoan nga simbahan kay ay diha gikan si kuan. Lab nako. So, meaning mga peke na mga tao diya, mga krito. So that's a wrong kind of reasoning. Linking siya ang tawag. So we should avoid these things. Okay, for our writing exercise, I want you to determine unsa nga fallacy ang naa diri, tapos i-justify ninyo ano na kaingon ka nga mao na nga fallacy. One sentence lang nga answer will do. Okay? So kung ni ka buo 20 man yata. 20 lang. So just write the answer and the justification. Amoy mga questions? Wala ko, sir. Tulog na mo. None so far, sir. Nasi. Wala pa, sir. Sige, very good. Always keep in touch siguro mga dili man necessary na every day pero at least in every once in 2 days i-check ninyo kung sa mga bagong gipost mga videos or na mga announcements na may mga pangutana pangutana lang ninyo sa either sa chat or sa ang uban nga sa Facebook na kuha na yung Facebook Rodel Sason. So and most of the time mutubag man jud ko basta legit ang questions. Sir, submit, So, sir. pagbutang lang ko kuan section. Ano section daan sa under gyapon sa 5th exam. Butang lang ko dito kuan Okay. assignment submission of assignments. Sige na pa sir. pangutana. Okay, so thank you for staying with me even this late. So, God bless. Sir. Yes, sir. Okay ba yung mga groupings? Sir, have a good night. Problema? Okay na, sir. Sa inyong klasa gi-extend ako ang deadline to Friday. Sir, pwede Pwede ka Sabado duha? na.
Duha ang sa duha. Sa group. Duha lang mo kabuok. Oo, sir.